بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کا صحیح مطلب کیا ہے۔ کیا صرف قرآن پڑھنے کا نام ہی تلاوت ہے؟ جی نہیں۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی اس طرح تلاوت کریں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ایسے لوگ ہی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان والوں کی بھی یہ شرط ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں تو چاہے عربی میں کریں، انگریزی میں یا عبرانی میں، ہمیں اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تو ہدایت نامہ ہے، مگر ہم اس کو صرف تلاوت کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس سے بہتر نہیں بناتے۔ غیر مسلم بھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں انہیں سمجھ نہ آئے تو انہیں کسی بڑے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی مسلمان کے پاس جائیں اور اس سے پوچھ لیں، کیونکہ مسلمان تو سمجھ کر نہیں پڑھتے، لہٰذا غیر مسلموں کو بڑے اسکالر سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک ہندو خاتون جس کا نام روپیکا چندرا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے شکایت کرنے آئی تھی۔ اس نے بتایا کہ میں ایک یونیورسٹی میں انوائرمنٹل بایولوجی کی ریسرچر ہوں، یہاں سوال کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ ایک مدعے پر آپ کی رائے جاننے کے لیے آئی ہوں۔ میں بھی قرآن پاک انگریزی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں اور مانتی ہوں کہ میں ابھی اس معاملے میں پوری طرح سے میچور نہیں ہوئی، مگر ترجمہ پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں۔ میں اس کو پڑھتی جاتی ہوں مگر کبھی کبھار تو ایک لفظ کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ کیا آپ مجھے قرآن پاک کی کچھ آیات بتا سکتے ہیں جن کو اپنی زندگی پر لاگو کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کا وہ مقصد پورا کر سکیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے؟ My name is Romika Chandra, and I am a researcher for environmental biology at Donkuk University. It's not really a question today. I would just like to know your opinion based on a particular subject, because currently I would say I am an amateur at reading the Quran, which is a translated version in English. And it's not as easy as it looks. I could just read through it and not understand a single thing that it says. So I'm taking my time, and the reason why I'm doing this is because I have a lot of questions. And my question to you today is like, would you recommend the ayats of the Quran to be practiced as a way of life in order to fulfill the reason why we are here, and in order to prepare for where we need to go after this life? ڈاکٹر ذاکر نائک نے رومیکا کو بتایا کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے مثبت کتاب ہے، یہ انسانیت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، یہ رحم اور عقل کا سمندر ہے، عقل مندوں کے لیے نشانیاں اور گمراہوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ یہ قرآن پاک ان کے لیے گارنٹی ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو بھی قرآن پاک کی خصوصیات ہیں ان سے کوئی تب تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک وہ اس کو سمجھ کر نہ پڑھ لے۔ یہ ساری خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں، مگر افسوس کی بات ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ Yes, sister. This Quran is the last and final revelation of Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala, to the last and final prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him. This Quran is the most positive book in the world. It's a proclamation to humanity. It's a fountain of mercy and wisdom. It's a guide to the erring. It's a warning to the heedless. It's an assurance to those in doubt. It's a solace to the suffering and a hope to those in despair. This Quran is a set of rules how a human being should lead his life. This Quran has the solution to the problems of humankind. So this Quran basically says in Surah Mulk, chapter number 67, verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It is Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life, sister, we are undergoing as a test. If we follow the rules and regulations given in the Quran, then we will pass the test. If we don't follow, we'll fail the test. And the reason we have been created, Allah says in Surah Zariyat, chapter number 51, verse 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that I've created the jinn and the men not but to worship me. The reason we have been created here is to worship and follow the commandments of Almighty God. So as you read, there are some portions which will be difficult, some will be easy,
डॉक्टर जाकिर नाइक ने रोमिका से कहा कि सूरह मुल्क में कहा गया है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि देखें कि कौन अच्छे अमाल करता है और कौन बुरे। अगर कुरान पाक की हिदायत पर अमल करता है तो वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाने का कहा गया है कि मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया ताकि उसकी इबादत करें। जैसे जैसे आप कुरान पाक को पढ़ते हैं तो कुछ हिस्से तो इंतहाई आसान होते हैं, कुछ बहुत मुश्किल, कुछ का मतलब एक ही होता है और कुछ के बहुत ज़्यादा मतलब निकलते हैं। सूरह निहाल और सूरह अंबिया में इसी से मुताल्लिक कहा गया है कि अगर तुम नहीं जानते तो उससे पूछो जिसको इल्म है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक अगर कुछ कहता है जिसको आप समझ नहीं सकते तो उससे पूछना चाहिए जिसको कुरान पाक की समझ बूझ है। अगर कुरान साइंस से मुताल्लिक कुछ कहता है तो आप साइंसदान से जाकर पूछें। अगर रियाजी का कुछ बयान करता है तो फिर रियाजीदान से पूछें। इसलिए बहन, आपको नसीहत है कि आपको जो समझ नहीं आता वो किसी ऐसे शख्स से पूछें जिसको कुरान पाक की तफसीर का इल्म हो। For example, if Quran says something which you can't understand, then you ask a person who's expert in that subject. If the Quran says about science, then you ask a scientist. If the Quran speaks about mathematics, then you ask a mathematician. If the Quran speaks about something Arabic language, then you ask an expert who is an expert in that language. So depending what you don't understand, or there are some people who are generally experts in the tafsir of the Quran, in the commentary of the Quran. Yeah. So what you don't understand, sister, you should ask so that you understand better. And we as human beings, this is the word of Almighty God, our Creator, and this is the test we are living, sister, for the hereafter. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुसलमानों के रवैये पर अफसोस का इज़हार किया और कहा कि मुसलमानों का आज भी ये अलमिया है कि ये इस किताब को सोच समझ कर नहीं पढ़ते, इसीलिए मुसलमान और कुरान पाक के दरमियान रिश्ता कमज़ोर होता जा रहा है। अफसोस की बात है कि एक शख्स कुरान पाक के करीब आता है, उसको पढ़ता है, मगर उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। इसके लिए अफसोस की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमान सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मत हैं। जब भी तारीफ़ की जाती है तो इसके साथ ज़िम्मेदारी भी आती है और मुसलमानों पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो दूसरों को दीन सिखाएं, उनके मुश्किलात को आसान करें। मगर अफसोस है कि जब कोई गैर मुस्लिम कुरान पाक को पढ़ता है तो उसको उसकी ज़्यादा समझ नहीं आती, मगर उसके पास ये रास्ता भी नहीं होता कि वो राह चलते किसी भी मुसलमान को रोक कर पूछे और उसको जवाब भी मिल जाए। होना तो ये चाहिए कि तमाम मुसलमान कुरान पाक में माहिर हों और इसकी तिलावत समझ कर करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान पाक सोच समझ कर पढ़ने की तौफीक अता करे ताकि वो गैर मुस्लिमों के सवालों का जवाब दे सकें और उन्हें भी हिदायत के रास्ते पर गामज़न कर सकें। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की इस गुफ्तगू से मुताल्लिक आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।